वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे स्कूल बैग्स बहुत सारी अवेलेबल थी। ये 499 में पिंक और ऑरेंज वाले मिल जाएगी। और ये जो बैग है वो 299 में थे। ये वाले 349 में। ये पाउच 149 में था। ये जो ग्रीन बैग है वो 1099 में। ये वॉश वाली बैग 139 में। ये पाउच 99 में मिल जाएगा विथ मिरर। यहाँ पे स्टेशनरीज की भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। लाइक ये कैलीग्राफी पेन आपको 199 में मिल जाएगी। ये इरेज़र 35 में। इवन ये वाला 29 में मिलेगा। फिर ये जो पेन का है वो 119 में 25 पेन्स मिलेगी। ये वाले अम्ब्रेला 349 में। ये पूरा सेट जो है वो 299 में है। यहाँ पे ये ग्लासवेयर जार 59, ये वाले 69 एंड ये वाले 79 में मिल जाएंगे। ये सारे बड़े बड़े ग्लास जार है जो वो 59 में अवेलेबल है। और ये एक बाउल की प्राइस 79 रुपीज़ थी। ये जो पाउच है वो 99 में थे। ये वाला पर्स है वो 1999 में था एंड दिस वन फॉर 999। ये वाला जो बॉक्स है वो 129 में। ये बड़ा वाला 179 में था। उससे बड़ा वाला 249। फिर ये पॉट आपको 199 में मिल जाएगा।
ये 99 में बास्केट्स थे, ये 149 में 4 बास्केट, और ये वाली 79 में। यहाँ पे 3 कंटेनर 79 में थे, ये ऊपर वाले 99 में मिल रहे थे। एयर टाइट वाले कंटेनर्स थे एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। वाले एयर टाइट कंटेनर बहुत ही हैवी मटेरियल में, लाइक 199 में आपको एक कंटेनर मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाली शर्ट 399 में थी, इसमें कलर्स भी अलग अलग थे। ये वाला टी शर्ट 199 में मिल रहा था। ये वाली जो टी शर्ट है वो 399 में थी। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट्स ले वो 99 रुपीज़ में मिल रहे थे। क्वालिटी भी बढ़िया थी एंड डिफरेंट कलर्स में भी आपको ये शॉर्ट्स मिल जाएंगे। वाली टी शर्ट 149 में थी। बाय 1 गेट 1 फ्री में कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी। ये जो मार्कर टाइप पेन है वो 249 में थी। ये वाली हेडबैंड 39 रुपीज़ में थी। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Have a nice day.